आज गोटे प्रश्नटे मुकुंद आज्ञा को मुझे पचराऊे आटा हूँ माँ मान लगी गोटे प्रश्नटे अच्छे माँ माने आमर पुओ मान को पुओ जेउतिया करसन आओ भौणी माने भाई मान को भाई जेउतिया करसन एवं राखी बांधसन आ स्त्री माने आमर सावित्री व्रत करसन किंतु से माँ मान लगी आम पुरुष माने काना करि पारुछु से बाबद नेगे टिके बुझाबे। अति सुंदर भावरे आमर आगे आसी गोटे प्रश्नटे कले जे माँ मने सावित्री व्रत करछन एवं भौणी माने राखी पूर्णि करछन राखी पूर्णिमा राखी बांधुछन एवं माँ माने पूजिता करुछ क्या करछन करुछ हेले हम पुरुष माने क्या जीताटे करछु हाँ सेटा गोटे अति सुंदर भाव आज्ञा 50 कोटी भारत मुद्रा प्रदान कले आज्ञा अति सुंदर भाव प्रश्नटे करछन जहाँ भी जानछु गुरुंकर आशीर्वाद कहे माँ तेरे करी जेना गोटे मूल करछु ए गीतर परे कहे माँ तेरे करी मुई तो भगत भाव रे बंधा मुई तो भगत भाव रे बंधा छंदा चरण मुई तो भगत भाव रे बंधा मुई तो भगत भाव रे बंधा सखा भागवतर प्रमाण छे भगत भीते भगवान सकल तेण करी जेन जगह रे भक्त अछन से जगह रे भगवान अछन तेण करी आज भाव भक्ति अच्छे बोली करी मुई तो भगत भाव रे बंधा मुई तो भगत भाव रे बंधा मुई तो मुना गोविंद मुई तो भगत भाव रे बंधा आहा से सत्य जुगर मोर भक्त प्रहलाद स्तमको डाकिला जान सही श्री सत्य जुगरे भक्त प्रहलाद बापा किए थिले हिरणाक्ष तु सब बेले नारायण विष्णु विष्णु बोलुछु आज तोर भगवान के देखता है तोर मार मित्र भगवान के तेरे करे भक्त प्रहलाद काम गले जानछो गुटे गरुड़ स्तंभ के देखे देली एही स्तंभ रे देले मन आहा देले मन एही स्तंभ रे भगवान सही स्तंभ रे भगवान बिरेले मन करे नरसिंह अवतार हेले हां जाके दिने ने मारे किंबा राति ने मारे घरे ने मारे द्वारे ने मारे अस्त्र ने मारे शस्त्र ने मारे तेने करे काना है बाप रे केना बोल के ठोरे मीटा सखा हो आगे फोका सहित अनेक भारत मुद्रा प्रदान कर भगवान मंगल कर बोला देख एक बार ए श्री सत्य जुगरे ए प्रहलाद जान स्तमरु डाकिला
ମରୁ ବାହାର ହୋଇ କରି ମୁଇ ହିରଣ୍ୟ ବୁକୁ ଭାରିଣ ଦିନରେ ନ ମାରି ରାତିରେ ନ ମାରି ଅସ୍ତ୍ରରେ ନ ମାରି ମୁଇ ଶସ୍ତ୍ରରେ ନ ମାରି ତାର ଜୀବନ କରିଲି ଅଧା মোর না গোবিন্দ মুই সে গোবিন্দ ভক্ত বন্ধন রে মুই বন্ধা सखा हो इटा गला सत्य जुग तापरे आसला त्रेतया आहा त्रेतया जुग रे मुई राम अवतारे पितृ सत्य गली बन तेणुक अति सुंदर भाव आमर आगे आसिक 100 गुड़ी भारत मुद्रा प्रदान कले आ किसी गुड़े कहले तेणुक भगवान सदा सर्वदा मंगल कर बोला देख भगवान हरि बोलो रत बटिके आधा घंटा रोहिणी पाछु काबो ए बिकरा कला कर बाबू ना तो टेकमे याद पड़बो तो पर्वत टेकले भी तोर पर्वत पढ़ा ही जीवा ताके इतरे तो याजु करे मुई राम अवतारे पितृ सत्य गले बन लंकार रावण मुई बधिली आपण राजा कले विभीषण सीता लागी मोर जीवन धा सीता लागी मोर जीवन धा मोर ना गोविंद मुई से गोविंद राधा लागे मोए हेले सत्य त्रेतया तापरे आसीला द्वापर जुग रे भगवान कान कले आमे पुरुष माने कान करछु मां माने तो पूजिता कले एवं भौणी माने राखी बांधले हैं एवं सावित्री व्रत कले आमे के व्रत कला हेले आमे से जारे काना मानसु जे जानि थिबे तो तने पर काना हे जे जानि छ हेंदा के मुई त कहू जे सुन जहा पुराण रे प्रमाण हे मुई त कहू जे सुन जहा पुराण रे प्रमाण बुझे कर कहबी मुई बुझे कर कहबी मुई शुणुथिबे सते पंडित जन मुई तो कहूचे सुन जहा पुराण रे प्रमाण मुई तो कहूचे सुन जहा पुराण रे प्रमाण
প্রহ্লাদর বাপা হিরণাক্ষ আজ্ঞা মন দেই করে শুণ তাঙ্কর ভৌণী হোলিকা বলিণ পুরাণ যাহা প্রমাণ আজ্ঞା প্রহ্লাদর বাপা হেলে হিরণাক্ষ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ହେଲେ ହୋଲିକା ସେ କାଣା କରୁଥିଲେ ଜାଣିଛ ବର ପାଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଅଗ୍ନିରେ ନାଇଁ ପୁରଣ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ନାଇଁ ବରଣ ବର ପାଇଥିଲେ ଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦର ବାପା ହିରଣାକ୍ଷ ଜାଣ ଶୁଣ ଦେଇ କରି ମନ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ହୋଲିକା ବୋଲିଣ ପୁରାଣ ଯାହା শুনো যাহা পুরাণ মুই কহুছে শুনো যাহা পুরাণ রে তেণুকরি সেই হোলিকাকে নেই কাଣା করছু আজ্ঞা হোলি বলি করি দেখো যে সমস্তে জানিছন্তি সন্থ জন আমার পুরুষঙ্কর ব্রত অটই যে জানা হোলি পুড়া বলে পুণা আরে মা মানে চিন্তা করছন ভৌণী মানে রাখি বাঁধছ এবং স্ত্রী মানে সাবিত্রী ব্রত করছ আমি পুরুষ মানে পিলা মানে কা করছ সে জায়গাকে কিহে দিন পার আমি কেবল পুরুষ মানে যে আসু কেটা হুইল পুড়াসু যে আগে মানে আমি যেন পুরুষ মানে হুইল পুড়াসু হুইল আঁকি যে আসু সেটা হচ্ছে আমার ব্রত এ পুরুষঙ্কর ব্রত হুইলি বলি না শুনায় সন্থ জন গোটি গোটি করি বুঝাই কহিলে যাহা পুরাণ প্রমাণ হোলিকা রামায়ণ দেখ যাই হোলিকা রামায়ণ দেখ যাই সখা হো পুরাণ শাস্ত্র ইহাদ যদি নেই দেব অনেক আজ্ঞা মানে আমার অনেক কলাকার মানে অছন অনেক বদনাম মানে পলে আসুছে গোটে রামায়ণ আছে 72 খণ্ড রামায়ণ মধ্যে গোটে হোলিকা রামায়ণ বলে গোটে রামায়ণ আছে হোলিকা রামায়ণ দেখ যাই গীতে ভনেছে লক্ষণহীন মোর জুহার গুরু মোর গুরু প্রবচন করছন আপন মনে भी জানিথিবে অনেক ভিডিওরে ভাইরাল হয়েছে যেনটাকে রতগ্রামর লক্ষণ বঢ়িয়া মোর গুরু হ্যাঁ এ লক্ষণে লক্ষণহীন গীতকে করস করে গেছে আজ্ঞা গীতকে করস করে ফলো করে গেছে কিন্তু গুরুঙ্কর মই দরিয়া নহে গীতে ভনেছে লক্ষণহীন এমই কহু যে শুন যাহা পুরাণ রে প্রমাণ গোটি গোটি করে বুঝাই কহবি গোটি গোটি করে বুঝাই কহবি যাহা পুরাণ প্রমাণ এটা মোর রামসোনা গুরু লিখিলে আমার সদেব ভাই গেছ মুই তো ফুল রসিয়া গোপপুরের কোলা মুই তো ফুল রসিয়া গোপপুরের কোলা
ସଖା ତେଣୁକରି କାଣ କର୍ମା ଜାଣିଛ হ্যাঁ কৃষ্ণ আমার রাধা মহাশয় আসলে তাকর না গা কহিকরি গলে আমার বাণী মহাশয় আসলে তাকর না গা কহিকরি গলে তেণুকরি আমি কৃষ্ণ কহবার থিলা এবং অছে বি কিন্তু সময় সময় ডাকুছে কাঁ কর্মা এই বর্ষা ହେଇଗଲା ବୋଲି ଗୋଟେ କଥା ତେଣୁକରି କାଣ କର୍ମା ଆଗେ ଟିକେ ଯିବାର୍ ପଡିବ হ্যাঁ